Okay, today we are going to make a greeting, and in this night we are going to talking about Christmas carol, a Christmas carol. Okay, this is a history by Charles Dickens, and remember he is one of the most important writer in English. But in this case, we are going to read a simplified version. There is another version you can watch, for example, many adaptations for TV or maybe movies from this history. Okay, we are going to begin. William, I'm going to, okay, here is it. Well, at first, we are going to read the first part. Let me see. Okay, tell me, who wants to participate within this part, all this one? Who wants to read? Who wants to participate reading this text? Okay, I'm gonna try. Okay, Mr. Alvin, thank you. Please read it for us. Ebenezer Scrooge was an old money lender in London. He was rich, but he was a very greedy, stingy, and selfish man. He wasn't friendly to people and he didn't help anyone. His only friend and partner, Jacob Merley, died many years ago. His clerk Bo Cratchit had to work in a cold room because Scrooge didn't want to spend money and cool to her the room. At Christmas, Scrooge's nephew Fred came to invite him to Christmas dinner at his home and to wish a Merry Christmas. But Scrooge only answered angrily, "Bah, Hamburg." On Christmas Eve, Scrooge was sitting alone in his cold living room at home. Suddenly, the ghost of his dead partner, Jacob Marley, appeared. He said to Scrooge, "Change your life. You must become a better man. You must be kind to people. You must laugh with them. Three ghosts will visit you this night." Scrooge was terribly afraid. Then he went to bed. Okay, thank you, Mr. Good done. Thank you so much. Well, let's see. We have here this history, and we have at first the protagonist for this history is Ebenezer Scrooge. Okay, look at this. We have too much to say about this text. At first, you can see there is the use about the past. For example, was. Um, in this text we find or in this later paragraph we find was. We find, for example, another was over here and was again, and over here wasn't.
And we have here, for example, diet. We have had, uh, and over here, didn't want, and we have came, and we have here two, for example, was sitting, and look at over here, he said, a period, he said, let's see, okay, Scrooge was, another was, and he went. Ok, como pueden ver, la narrativa está todo enfocándonos a eventos del pasado. Nos están contando una historia, el Christmas Carol, ¿verdad? Que lo podríamos traducir como el título es como un villancico navideño, ¿verdad? El título de ese cuento, de esta historia, eh, nos está indicando pues algo ambientado a la Navidad. Es un cuento, bueno, Charles Dickens, debemos de tomarlo en cuenta como uno de los autores más reconocidos, digamos, dentro del habla inglesa o más consultados, en el sentido de que él hizo muchos de estos cuentos de ese tipo. Y este quizás de la parte navideña sea como el más reconocido. Por lo tanto, nos va a dejar esa historia algún tipo de mensaje, ¿verdad? Al final de cuentas, pero tiene sus actores, ¿verdad? Y vemos que el protagonista es este señor, ¿verdad? De nombre Ebenezer Scrooge. Vemos que nos dan una description. Primero nos dicen que era viejo, que estaba viejo, y nos dicen que era un money lender. Money lender. Están describiendo a qué se dedicaba. Era un prestamista, ¿verdad? Era alguien que se dedicaba a prestar dinero. Y nos ubican también en dónde espacialmente se estaba dando esta historia. Y nos dicen que era en Londres, ¿verdad? No sabemos la fecha, pero por lo que narra, ¿verdad? Tuvo que haber sido pues un Londres no muy contemporáneo o no muy moderno, ¿verdad? Por ciertas cosas que vamos a ver en la narrativa. Pero después nos comienza a describir cosas interesantes. Se comienzan a utilizar algunos adjectives. Primero nos dice que was rich, era rico. ¿Qué más? He was very greedy. Greedy, stingy and selfish. Bien, entre greedy y stingy quizás no vamos a encontrar mucha diferencia, pero podríamos decir que era alguien avaro, ¿verdad? Y alguien tacaño, ¿verdad? Tacaño, avaro, y aparte de eso era selfish, o sea, era alguien egoísta. Esas tres cosas describen claramente a su forma de ser. He wasn't friendly, no era amistoso. Y he didn't help, no ayudaba a nadie. También nos dice que tuvo un amigo, un solo amigo, que era este señor. O sea, aquí involucra ya un segundo actor, digamos, en el cuento, que es Jack Merley, que ya había muerto años atrás. Aquí viene un término interesante y es clerk. Clerk. Esta palabra quizás no sea contemporáneamente muy utilizada por la situación ahorita, la situación laboral, ¿verdad? Esto podríamos cambiarlo por his employee, como empleado, ¿verdad? Podríamos ver el término clerk más modernamente como un empleado. Bien, porque incluso esta palabra clerk alguien lo podría traducir como su mozo. Entonces, por eso les digo, más contemporáneamente diríamos his employee, ¿verdad? Su empleado. Incluso creo que hay una película que está adaptada en este cuento, que es una versión moderna del cuento, ¿verdad? Donde el personaje de Scrooge lo interpreta otra persona que ni siquiera es Scrooge, pero le sucede lo mismo que a él, ¿verdad? Pero en una Nueva York moderna. Luego nos dice que tiene ese empleado, ¿verdad? Que es Bob Cratchit, y nos dice que tenía que trabajar en a cold room, en un cuarto frío, porque Scrooge didn't want to spend money on coal to heat that room. Bueno, eso que está acá nos está dando esa idea de qué tan antiguo o en qué, más o menos en qué siglo nos podríamos ubicar que ocurrió esta historia, porque nos está diciendo que su empleado trabajaba en un cuarto frío, muy helado,
Y él no quería, Scrooge no quería spend money, no le gustaba gastar dinero en qué, en coal, en carbón, para heat the room, para calentar el cuarto. Entonces, eso nos está ubicando, pues, que era algo, digamos, de unos siglos atrás, eh, en donde no habían inventado todavía sistemas de calefacción ni nada por el estilo, sino que la gente usaba coal, carbón, para calentarse. Luego nos dice, at Christmas, Scrooge nephew Fred. Llega un sobrino de Scrooge a invitarlo a una dinner, dice, para el Christmas. But he only answered angrily, le contestó muy enojado con the humbug. Humbug. El término humbug, ¿verdad? Vendría siendo como una expresión más que todo, que es como decir, estas son puras pamplinas, ¿verdad? O eso es algo, me estás invitando y yo no voy a ir porque es un desperdicio. Eso podríamos ver el término de humbug como que me están invitando a algo que no tiene importancia, ¿verdad? Eso es lo que estaba queriendo contestar. Y luego dice, on Christmas Eve, Scrooge was sitting alone, estaba solo, ¿verdad? En su living room. Y llega un Gus de el amigo que había fallecido. Y le dice algo importante. Change your life. You must become a better man. You must be kind to people. You must love with them. Está diciendo que cambie, ¿verdad? Que sea amable, que sea amigable con los demás, que se ría con los demás, ¿verdad? Eh, y que visite, ¿verdad? Que los van a visitar unos ghosts, unos fantasmas. Con lo cual Scrooge quedó asustado y se regresó a la cama. Bien, vamos a ir a la segunda parte. Okay, aquí tendríamos la segunda parte antes de resolver los ejercicios. Esa es la second part. Ok, ya Alvin nos ayudó con la primera parte. ¿Quién se anima a leer la segunda parte del cuento? Okay, somebody who wants to participate. Yo, teacher. Okay, come on, Lillian, we hear you. And Will Scrump was sleeping in his bed. The ghost of Christmas past appeared. He took Ebenezer Scrooge back to the happy days when he had been a friendly young man. He saw himself celebrating Christmas with other people. He looked so happy. He also saw all the terrible things he had done when he was older. Next, the ghost of Christmas present appeared. Now the room was decorated with holly, ivy, and mistletoe, and looked so nice. There was a table full of success. Christmas, peanuts, apples, and pears, orange, and cakes. Ok, thank you so much, Lilian. Thank you so much. Bueno, regáleme un minutito y ya regresamos a comentar esto. Regáleme solo unos minutitos, permítame.
Okay, thank you for waiting. Well, let's see. Tenemos aquí a Scrooge was sleeping. Le pongamos la atención a la mayoría del cuento que dijimos está en past, ¿verdad? Está en tiempo pasado. Entonces, pero se utiliza pasado simple en algunos casos y en otros casos nos utiliza lo que es pasado progresivo. Entonces, aquí está was sleeping, ¿verdad? Pasado progresivo. Estaba durmiendo, dice, cuando the ghost of Christmas past appeared. Ese es el cuento que nos lleva a aquello de los fantasmas de la Navidad pasada, de la presente y la futura. Son los tres que se le aparecen. Entonces dice que se lleva, ¿verdad? Se lleva a Ebenezer Scrooge to the back to the happy days when he had been friendly. Aquí hay un poquito de pasado perfecto, ¿verdad? En donde nos dice que había sido un hombre amable, ¿verdad? Joven y que dio una celebración, ¿verdad? De él junto a otras personas. Y donde se veía happy, ¿verdad? Pero también vio los terrible things he had done when he was older. Vio todas aquellas cosas que había hecho mal a medida fue creciendo. Y luego nos dice que llega el Gus de las Christmas presents. Y se lo lleva al cuarto. Y vean acá el vocabulario que hemos visto, ¿verdad? Había holly, había ivy, mistletoe, decorando. Y una table full of sausage, bien, llena de salchichas, ¿verdad? De Christmas puddings, apples, pear, orange, and cakes. Como la abundancia, pero eso se nos queda como entre medio, ¿verdad? Vamos a ir a la third part. Ok. Look at the third part. Vamos a ir a esta. Who wants to read? ¿Quién quiere participar en el reading de la third part about Christmas Carol? Me, teacher. Okay, come on, we hear you. The ghost of Christmas present took Scrooge to a poor back clean room. It was the home of his clerk, Bob Cratchit, and his family. Bob, his wife, and his two children sat at the table. There wasn't much food on it, but they all said it was the most wonderful Christmas dinner. Although they were poor, they were happy and loved catch other so much. They saw Scrooge and invited him to sit down and have Christmas dinner with them. Scrooge was very ashamed, and there was also Tiny Tim. Bob's little boy was handicapped, and they had no money for a doctor. Look, the ghost told Scrooge, the boy will die if they don't get money for a doctor. Please take me away. Scrooge said to the ghost. Okay, thank you so much, Kathy. Get done. Let's see. Bueno, estamos en el present, ¿verdad? Y ya habíamos visto al fantasma de la Navidad presente llevar a Scrooge a su house, donde hay mucha abundancia, pero no hay nadie. De ahí entonces lo transporta luego a la casa de su empleado, ¿verdad? Y pues ahí se ve a él entrando, ¿verdad? A la invitación que le habían hecho en donde there is not much food, no tenía mucha comida, pero dijeron algo interesante, que a pesar de todo eso, a pesar de que eran pobres, they were poor, they were happy and loved each other. Ok, Anne Scrooge, bueno, entró, ¿verdad? A la casa cuando se vio a él mismo, ¿verdad? Y was very ashamed, estaba muy apenado, ¿verdad? Estaba muy apenado por lo que estaba viendo en la casa. Y nos habla que había alguien, un hijo más de Bob, que es Tiny Tim, que was handicapped, era alguien discapacitado, ¿verdad? Y que no money, no había dinero para un doctor.
Y todavía el Gus le dice, mira, vea, fíjate en lo que pasa. Y decían, the boy will die if they don't get money for the doctor. E inmediatamente se sintió mal Scrooge porque sabiendo que él tenía dinero, ¿verdad? Como para hacer algo por el niño, pues mejor prefirió decirle, take me away, que se lo llevaran. Ok, vamos a la última parte. ¿Quién quiere participar leyéndonos the last part? Me, teacher. Okay, come on, Senior. Thank you. The third ghost was the ghost of Christmas future. He went with Scrooge to a graveyard and showed him a neglected grave, and there was Scrooge's name on the tombstone. Oh God, Scrooge shouted, and I will change my life, and I will be friendly and generous. Then the ghost disappeared. When Scrooge awoke the next morning, he remembered the third ghost, and he also remembered what he had seen. It was Christmas morning. He thought, what a wonderful morning. Then he jumped out on the bed and he smiled. He distressed quickly, went out into the street, was very friendly, give money to beggar and wished everyone a Merry Christmas. And he bought a very delicious food and many presents and carried them to Bob Cratchit's house. He gave them the food and the present and felt very happy. He had never been happier in his life. And then he went to his nephew friend to celebrate Christmas with him. The gods had changed and all in only one night. Ebenezer Scrooge had learned his lesson for the rest of his life and loved his new life. Okay, thank you so much. Good done. Well, we've had the last part. In the last part, we go to the gods of the Christmas future. Bueno, aquí no lo dice, ¿verdad? Pero en algunas adaptaciones de películas o de ese cuento, sale en ese apartado de que pues lo llevan a un graveyard. En el inglés, los campos santos o los cementerios tienen dos nombres. Está el que se parece más al nuestro, que sería como cemetery, y está el graveyard. Realmente es difícil distinguir entre uno y otro, ¿verdad? Pero normalmente se distinguen estos porque son los que tienen, digamos, las lápidas como verticales, las lápidas verticales hacia arriba, donde están los nombres de quien está enterrado ahí. Entonces, él ve su tumba y en esas otras películas lo que tratan de hacer es poner como quien dice que ya se iba a morir. O sea, como que le ponen, por decirles algo, es en la Navidad 2000, por ahorita estamos en el 2021 y como que él se muriera en el 2022. O sea, como que su muerte está súper cerca. Entonces, al tener eso en mente, ¿verdad? Scrooge se asusta, ¿verdad? Y pues grita, dice, I will change my life. I will be friendly and generous. Como queriendo pedir otra oportunidad. Entonces aquí va cerrando en donde pues cambia al día siguiente, despierta, comienza a hacer cosas que el Scrooge antiguo nunca hubiera hecho, ¿verdad? Como el hecho de regalar give money, darle dinero a los indigentes, ¿verdad? Y a todo el mundo wish it a Merry Christmas. Wow, very delicious food and present y llevárselos a su empleado, ¿verdad? Y aparte de eso, ir a la invitación que le había llegado a hacer
su sobrino, ¿verdad? Para reunirse en Christmas. Entonces, tenemos ahí este cuento ya, digamos, terminado. Vamos a ir haciendo los exercises. Me van a ir ayudando. Tenemos por acá algunos ejercicios a resolver. Veamos aquí. El primero nos dice son 7. Tenemos 7 sentences and we have to choose if one of these is true or maybe is false. Okay, look at number 1. Scrooge wasn't rich. True or false? False. 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 He was very rich. Okay. Number 2. He didn't like to spend money. True. True. It's true. Okay. And the next is Jacob Marley was Scrooge's friend. True. 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 Very nice. Number 4. Scrooge went to Fred to have dinner. False. It's false. Let's True. see. Maybe true. False or true. Bueno, es que esa preguntita tendríamos que ubicarla porque había Scrooge es como que lo veamos en 2 puntos. ¿Verdad? Cuando era malo y después cuando se arrepintió de sus malos caminos. Entonces, cuando era malo, él no quería ir. Él no quería ir, pero todavía no había pasado la invitación de su nephew, de su sobrino, todavía no había pasado. Entonces, al final de cuentas fue. Entonces terminó yendo, pero cuando ya había cambiado de parecer, no quería ir. Antes de no quería ir, pero después termina yendo. Entonces, vamos a ponerle que es true, que sí fue. Y al final de cuentas fue. Ahora, tenemos otra más. Number 5 dice, Scrooge didn't like Christmas. True. Ok, it's true, no le gustaba, pero después el nuevo Scrooge ya cambia ese parecer, pero en un principio no le gustaba. Ok, number 6. Nelly's dog told Scrooge not to change his life. False. Okay, this one false. Okay, very nice. And number 7. Scrooge wasn't afraid of the dog. False. It's false. He was afraid. Okay, very good. Now we have to answer some questions. Okay, look at number 1. Where did Scrooge live? In London. Okay, in London. He lived He lived in London. in London. Okay, look at this. Aquí el cuento usa mucho pasado simple, ¿verdad? Y por eso la pregunta con el did. Where did Scrooge? Y el verbo es live. Para contestarla como una oración afirmativa, pues pasamos, como es un verbo regular, solo le agregamos la d, ¿verdad? Y decimos he lived in London. Okay, very nice. What about number 2? What kind of man was Scrooge? He was a greedy, stingy, and selfish man. Okay, very nice. He was greedy, stingy, and selfish. Okay. Very nice. Let's see. Number 3. Who was Fred? Fred was his nephew. Okay. Fred was his nephew. Okay. Very nice. And the last one, number 4. What was Scrooge doing on Christmas Eve?
Scrooge was sitting alone in his cold living room at home. Okay, he was sitting alone. Very nice. In his whole living room. Okay, very good. We finished 1 and 2. Let's see. We are going to take the screenshot. Está la capturita para compartírselas y vamos a continuar con las otras partes que tiene este ejercicio. Okay, over here we have to choose the correct answer and we have 3 options, A, B, or C. Okay, look at the number 1. Number 1 says, how was Scrooge as a young boy? Unhappy, friendly, or impolite? Friendly. Okay, he was friendly. Okay, very good. When he was a young boy. Very nice. Number 2. What did the ghost of Christmas past show to Scrooge? A, B, or C? Letter A. Scrooge having a happy Christmas. Okay, very nice. We have 3 options. Scrooge having a happy Christmas, buying present, or giving money to the poor. Okay, and the correct is letter A, having a happy Christmas. Okay, in the past. Well, number 3, what ghost appeared next? Ghost of Christmas carols, ghost of Christmas present, ghost of Christmas present. Ghost of Christmas present. Okay, very nice. Let's see. Letter C. Okay, in this case, look at this. There's a plural for present and presents, present and present make the difference because in letter B, we have the present like a gift. Okay, a ghost of Christmas gift. But in this case, it's not about the gift or the present. We are talking about the time. And in this case, it's past, present, and future. Okay, very good. Number 4, what was on the table? Okay, we have 3 options. Turkey, cakes, and orange. Apples, pears, and orange. Christmas pudding and steak. Apples, pears, and orange. Okay, thank you so much. Is letter B the correct option? Because there is not turkey. There is not turkey because it's not Thanksgiving Day. Okay, it's Christmas, and for these people, they eat sausage. Okay, sausage. And there is pudding. Yes, there is pudding, but it's not a stick. There is not a stick. Pears, apples, and orange. Okay, that's correct. Very nice. Let me take the screenshot. Okay, here is it. And now we are going to do the next exercise. Okay, here we have 2 more. Just give me 1 second. Okay, let's see. We have to say another one if one of these sentences is true or maybe it's false. Okay, look at number 1. The ghost of Christmas present took him to the past. True or false? False. Okay, in this case is false. Okay, very nice. Number 2, Bob Cratchit was Scrooge clerk. Yes, true or false? I forgot. Okay, don't worry. Somebody else wants It's true. It's true. Okay, it's true. True. Remember, clerk is like to say employee. Bob was the employee for Mr. Scrooge. Okay, that's true.
And next we have Bob had 3 kids. False. False. Okay. Another one wants to participate? Okay, maybe we forget it. Let's see. Look at this. Here say that Bob Cratchit and his family, Bob, his wife, and his 2 children sat at the table. But in this case, they say, and there was also Tiny Tim, Bob's little boy. Okay, how many boys had Bob? 3. True. Okay, it's true. In this case, it's true. Well, number 4, the boy's name was Tiny Tom. True or false? False. It's false. Okay, the name is Tiny Tim. Okay, Tiny Tim, no Tiny Tom. Number 5, the Cratchit family sat around a table having Christmas dinner. True. It's true. Okay, very nice. Number 6, Scrooge was invited to have Christmas dinner with them. True. It's True. true. Okay, very nice. And the last one for this is number 7. The little boy was handicapped and needed medical care. True. Okay, it's true. Very nice. Okay, look at this. In these sentences in number 5 and number 6, we have this abbreviation for Christmas. Okay, look at this. It's common in English to use the letter X for the abbreviation for Chris, because it sounds similar, and mass, Christmas is another way to write Christmas in a way with a simplified word. Okay, now we go to this. We have to answer the questions. Okay, tell me with number 1. Where did the loss of Christmas future take Scrooge to? He went with Scrooge to a graveyard. Okay, very nice. We are going to use the verb in these sentences. If for example, they are making the question with did and take. Did and take. So we have here he, and we say took. He took. Why? Well, he is the Gus. The Gus took Scrooge. He took him. Scrooge, it's him. Him is for Scrooge, and he is for the Gus. He took him to a graveyard. Okay, very nice. And we can say too that Gus of Christmas future took Scrooge to a graveyard. Okay, but in this case, it's more simple to use he and him. Number 2, what did Scrooge promise? He remembered the 3 ghosts, and he also remembered what he had seen. Okay, let's see, but the question is about what he promised. What? Promise. I will be friendly and generous.
Ah, okay. Changed Very his nice. life. Sorry. Don't worry. He promised to change His his life. life. Okay, very nice. Good, great. Okay, now go to number 3. What did Scrooge remember on Christmas morning? He remembered the three ghosts, and he also remembered what he has seen. Okay, very nice. That 3 does and what he had seen. Okay, very nice. This is for number 3. Look at number 4. What did Scrooge do in the street? Okay, he gave money to beggars and wished Merry Christmas. And wished Merry Christmas for everyone. Okay, and the last one. What did he buy for Bob Cratchit? He bought very delicious food and many presents and carried them to Bob Cratchit. Okay, very nice. Okay, that's good. Well, we finished this part. We are going to take the screenshot. There is it. Okay, I will send you later. And the last part is to make a match. But firstly, we are going to do a sum in, okay, for look it better. Okay, we have 1, 2, 3, and 4 and 5. And we have to choose the correct part to complete the sentences because there are helps. Okay, waiting. Let me see it. Okay, the number 1, that third guest went with the Scrooge to a Christmas with Fred for the rest of his life, graveyard, and showed him a necklace grave and carried it to Bob's house, or I will be friendly and generous. What do you think? What is the correct? Graveyard and showed him a neglected grave. Okay, that's correct. The three guys went with the Scrooge to a graveyard and showed him a necklace grave. Okay, very nice. And now we're going to number 2. Okay, look at number 2. I will change my life and tell me that. I I will be I will be friendly, friendly in general. generous. Okay, and I will be friendly and generous. Okay, that's correct. And now go to the next, number 3. We have very delicious food and And carry I carry it to Bob. to Huh? Bob's house. okay, thank you. It's correct. That's correct. And going
Vamos a ver la number 4. Okay, number 4. Scrooge celebrate. Okay, Christmas with friends. Christmas with friends. okay, Christmas with Fred. Very nice. And number 5, the last one. For the rest of his life. Okay, Ebenezer Scrooge has learned his lesson for the rest of his life. Okay, very nice. We finish over here. Well, bueno, con esto estaríamos terminando entonces este ejercicio, ¿verdad? Y cerraríamos también lo que sería esta Christmas Week, en donde, como pueden ver con estos ejercicios, pues estamos aprendiendo. No solo estamos viendo la parte, digamos, de lo que vendría siendo las diferentes celebraciones o los American Holidays, sino que también estamos poniendo en práctica algunos topics, ¿verdad? Como simple present, past simple, past progressive, para ir repasando, ¿verdad? Algunos temas que hemos cubierto ya. Bien, la otra semana nos conectaríamos desde el día martes, ¿verdad? Martes, miércoles y jueves serían los 3 días que vamos a recibir clases. Terminamos este material, pero la otra semana yo les comparto el siguiente. Falta una parte más de lo que es Christmas y nos falta también revisar lo que sería el tema del New Year's Eve. Ahora, hay un documento que es este, que se nos había compartido, ¿verdad? Que les quisiera pedir que si le pueden dar una leidita, lo hagan, ¿verdad? Buscando quizás palabras que no conozcan, ¿verdad? Ir identificando algunas que digamos, no puedan ser parte de nuestro vocabulario y que los podamos agregar. Y también viendo algunos aspectos que tiene. De hecho, la otra semana lo vamos a ir revisando o vamos a ir discutiendo algunas cosas de las que trata, ¿verdad? Recuerden que este es un material que es de parte, digamos, del Departamento de Estado de los Estados Unidos. O sea, de ahí lo hemos obtenido y se encuentran, digamos, todas las festividades que se celebran en los United States. Entonces, es algo que nos adentra, digamos, a la forma de cómo lo ven, de cómo lo ven. Incluso este por aquí menciona lo del Christmas Carol y nos dice que este es, miren, es de un autor británico y que es, pues, como el cuento predilecto, ¿verdad? Para estas fechas. Entre muchos otros que hay, ¿verdad? Pero ese como que es el que sobresale más. Bueno, entonces, that's all for today. Thank you for coming. I wait you on next week. Take care. Have a good weekend. And I see you on next Tuesday. Bye-bye. Thank you, Bye. teacher. Goodbye, teacher. Bye, teacher. Okay, goodbye. Thank you so much.